Kremansko proročanstvo decenijama je prodavano kao velika tajna srpske istorije, ali najprovokativnije pitanje više nije šta su Mitar i Miloš Tarabić zaista predvideli, već ko je sve kroz njihova imena govorio onda kada je narodu bilo najlakše prodati sudbinu kao dokaz. U Kremnima pod notare danas se oko Tarabića gradi čitav turistički mit. Od magneta i razglednica do brošura koji obećavaju odgovore na velike istorijske misterije. Ali iza te slike stoji mnogo ozbiljnija priča o politici, strahu, propagandi i potrebi da se prošlost naknadno predstavi kao nešto što je unapred bilo zapisano. Ako je od više od 120 predskazanja samo jedno moguće smatrati delimično tačnim, i to uz ozbiljnu rezervu, onda se postavlja pitanje koje ne može da se zaobiđe. Da li je narod decenijama verovao u proročanstvo ili je proročanstvo decenijama prilagođavano narodu? Šta vi mislite? Da li su Tarabići zaista bili proroci ili su njihova imena kasnije koristili oni kojima je u određenom trenutku bilo potrebno da istoriji dodaju oreol sudbine? Napišite u komentarima, jer upravo se na tom pitanju lomi cela priča. U selu Kremna kuća Tarabića postala je turistička atrakcija, a imena Mitra i Miloša odavno su izašle iz granica sela iz kog potiču. Za jedne oni su ljudi koji su znali budućnost, za druge simbol narodne vere, da se ništa ne događa slučajno. Ali za istraživače i istoričare kremansko proročanstvo predstavlja mnogo složeniji fenomen. Primer kako jedan mit nastaje, kako se širi, kako dobija nova značenja i kako se menja svaki put kada se promeni političko vreme. Najveći problem kremanskog proročanstva nije samo u tome šta piše u njegovim kasnijim verzijama, već kada se pojedina proročanstva prvi put pojavljuju. Jedna od najpoznatijih tvrdnji govori da su Tarabići još u 19. veku predvideli velike ratove, čak i Treći svetski rat, uz čuvenu utehu da Srbi u tom ratu neće direktno ratovati, već će se drugi tući preko njihovih glava. Ta rečenica je decenijama zvučala kao dokaz neverovatne vidovitosti, ali ključni detalj menja sve. Prvi svetski rat se u okvirima kremanskog proročanstva pojavljuje tek 1915. godine, dakle nakon što je rat već počeo, i to u tekstovima objavljenim posle smrti Tarabića. Tu nastaje pojam koji ruši najjači deo mita, retrodatirano proročanstvo. To znači da se navodno predviđanje pojavljuje tek posle događaja, ali se naknadno predstavlja kao da je postojalo ranije. Beogradski publicista Voja Antonić godinama je ukazivao na taj problem i tvrdio da praktično nijedno poznato proročanstvo Tarabića nije pronađeno u pouzdanom pisanom tragu pre događaja na koji se odnosi. Drugim rečima, ono što je narodu predstavljano kao pogled u budućnost, često je izgledalo kao naknadno uređivanje prošlosti. Posebno je zanimljivo da se tek posle završetka Prvog svetskog rata pojavljuju tvrdnje da su Tarabići pogodili i godinu njegovog kraja, ali i da su rekli kako posle tog rata više ratova neće biti. Ako bi se ta verzija prihvatila kao tačna, onda bi i samo proročanstvo poništilo kasnije tvrdnje o Drugom svetskom ratu, a posebno o Trećem. Upravo tu počinje unutrašnji sukob samog mita. Jedna verzija tvrdi jedno, druga drugo. Treća se javlja kasnije i objašnjava ono što prethodna nije mogla. Tako proročanstvo više ne deluje kao stabilan zapis, već kao tekst koji se menja zajedno sa vremenom. Priča o Trećem svetskom ratu pojavljuje se mnogo kasnije, naročito početkom 21. veka kada se u javnosti šire knjige i verzije koje se pozivaju na navodni
originalni rukopis kremanskog proročanstva. Ali autentičnost tog rukopisa nikada nije potvrđena. To je jedan od najvažnijih detalja cele priče. Kada nema potvrđenog izvornog rukopisa, svaka kasnija verzija može se čitati sa velikom rezervom, naročito ako se u njoj pojavljuju događaji koji savršeno odgovaraju političkoj atmosferi trenutka u kom je objavljena. Tarabići verovatno nikada ne bi postali nacionalna senzacija da nije bilo kralja Milana Obrenovića. Krajem 19. veka, kada je kralj Milan odlučio da se razvede od kraljice Natalije, suočio se sa snažnim otporom ministara, političke javnosti i društva koje je na razvod vladarskog para gledalo kao na ozbiljan skandal. Tada se pojavljuje izlaz koji je zvučao jednostavno, a delovao moćno. Proročanstvo. Kralj Milan je tvrdio da su Tarabići iz Kremne navodno vidjeli taj razvod i da je to sudbina kojoj se ne može pobeći. U društvu u kome je vera u predskazanja, znakove i Božju volju imala ogromnu težinu, takav argument nije bio beznačajan. Naprotiv, delovao je kao politički alat. Ono što nije moglo lako da se opravda pred ljudima, moglo je da se predstavi kao nešto što je već davno određeno. Tako kremansko proročanstvo prvi put dobija ono što će ga pratiti više od jednog veka, upotrebu u političkom trenutku. Tu priču je kasnije u javnost snažno plasirao Pera Todorović, urednik Malih novina, čovek koji se često vezuje za rane oblike tabloidskog novinarstva u Srbiji. Od tog trenutka kremansko proročanstvo ne ostaje samo lokalna priča iz sela pod Notare. Ono ulazi u novine, u politički život, u javnu imaginaciju i u narodni strah. Svako novo vreme dobija svoje novo čitanje Tarabića. Posle Drugog svjetskog rata pojavljuje se nova faza. Kada je Josip Broz Tito već učvrstio vlast, Tarabićima se pripisuje proročanstvo o dolasku Crvenog kralja. Na prvi pogled, ta formulacija zvuči kao savršeno predviđenje novog poretka. Ali problem je isti kao i ranije. Takvo proročanstvo se ne pojavljuje jasno pre Titovog dolaska i učvršćivanja vlasti, već posle toga. Zato ono više liči na naknadno objašnjenje nove političke stvarnosti nego na dokaz vidovitosti. Tokom 90. godina kremansko proročanstvo ponovo menja oblik. U vremenu raspada Jugoslavije, ratova, straha i opšte nesigurnosti, proročanstva dobijaju mračniji ton. Delovi koji su ranije govorili da će Srbe voleti svi narodi, počinju da ustupaju mesto najavama novih sukoba, posebno u Bosni. U istom periodu širi se i tvrdnja da će Srba ostati toliko malo da će svi moći da stanu pod jednu šljivu. Ta rečenica postaje jedna od najpoznatijih, ali i najspornijih, jer se prema Antonićevim navodima prvi put pojavljuje u hrvatskoj štampi, a tek kasnije ulazi u domaće izdanja i narodne verzije priča. Ni 5. oktobar 2000. godine nije prošao bez Tarabića. U javnosti se pojavljuje priča da su navodno predvideli dolazak čoveka čije je prezime isto kao mesto njegovog rođenja, što se povezivalo sa Vojislavom Koštunicom i selom Koštunići. Međutim, ključni problem je to što Koštunica nije rođen u tom selu. Ipak ta činjenica nije sprečila da se ta priča primi u narodu. Kada proročanstvo zvuči dovoljno upečatljivo, mnogi više ne proveravaju detalj koji ga ruši. U moru navodnih predviđanja, Voja Antonić izdvaja samo jedno, koje se može smatrati delimično tačnim, i to uz veliku rezervu. Reč je o tvrdnji da će se loše završiti skupština koja će se sastati
o Mitrovu dne, što se povezuje sa atentatom u Narodnoj skupštini 1928. godine. To je jedini primjer za koji postoji trag da je zapisan pre događaja na koji se naknadno povezuje. Ali čak i tu ostaje oprez, jer formulacija nije potpuno precizna, a veza sa konkretnim događajem zahteva tumačenje. Zato je zaključak mnogo oštriji nego što se na prvi pogled čini. Ako se od više od 120 proročanstava samo jedno može smatrati delimično tačnim, i to uz rezervu, onda kremansko proročanstvo nije samo pitanje vere ili neverice. To je pitanje kako društvo pamti, kako politika koristi narodna verovanja i kako se mitovi pretvaraju u robu, turističku atrakciju, političko oružje i večitu temu za nove generacije. Fondacija Jamesa Randija godinama je nudila $1 milion onome ko dokaže da posjeduje stvarne proročke moći. Niko taj novac nije osvojio. Ipak, mit o Tarabićima nije nestao. Naprotiv, nastavio je da živi, jer ljudima u nesigurnim vremenima često treba osjećaj da haos ima red, da se istorija nije dogodila slučajno i da je neko sve video pre nas. Zato priča o Tarabićima nije samo priča o dvojici ljudi iz Kremna. To je priča o Srbiji, o politici, o strahu, o medijima, o narodnoj mašti i o tome koliko smo spremni da poverujemo u proročanstva kada nam stvarnost postane preteška. Najveća tajna kremanskog proročanstva možda nije u tome što su Tarabići rekli, već ko je sve kasnije govorio njihovim imenom. Jovan Tarabić, posljednji potomak proroka Miloša i Mitra Tarabića, navodnih tvoraca kremanskog proročanstva, preminuo je 2014. godine u svom selu Kremna u 92. godini. Tokom života citirao je pretke i tvrdio kako su neka od lažnih proročanstava izmislili neprijatelji Srbije. Posljednje oglašavanje posljednjeg potomka proroka Tarabića bilo je 2012. godine kada je podsjetio javnost da originalni rukopis kremanskog proročanstva nikada nije pronađen. Za života je tvrdio da se originalna verzija kremanskog proročanstva nalazi u flaši koja je zazidana u jednoj staroj kući u Užicu. Proročanstvo da će svi Srbi stati pod jednu šljivu izmislili su naši neprijatelji, ali su se grdno prevarili jer će Srbija ipak opstati uprko svim nedaćama. Govorio je sada već pokojni Jovan. Citirajući pretke govorio je kako će u daljoj budućnosti Kruševac ponovo postati prestonica Srbije, Carigrad pravoslavni, a da će se proterani Srbi vratiti na Kosovo i Metohiju. Počeće opšti rat, ali Srbija u tome neće učestvovati i svi će od Evrope do Amerike žuriti da dođu u našu zemlju da bi pronašli mir i sigurnost. Što se tiče opšteg rata, glavna bitka će se voditi između Rusije i Turske, i to na prostoru nekadašnjeg Carigrada. Naići će čovek sa istoka na belom konju i sa plavim očima i kazaće: stoji narode, Bog na nebu, car na zemlji. Taj čovek bit će ruski car, koji će osloboditi sve pravoslavne i srpske zemlje. Pričao je on ranije. I tu ostaje najvažnije pitanje. Ako se proročanstvo svaki put pojavi, tek kada se događaj desi, da li je to onda pregled u budućnost ili ogledalo prošlosti? Napišite u komentaru šta mislite, jer odgovor na to pitanje odlučuje da li kremansko proročanstvo gledamo kao najveću narodnu misteriju ili kao jedno od najdugovečnijih političko-medijskih mitova na Balkanu.